हेलो दर्शक बंधु गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता वीडियो को आपण मानकु समस्त को स्वागत। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करिबा। नंबर 1 कौनसी स्थान को जीवा पूर्वरु जदि आपणक पिंधा वस्त्र न मिले तेबे यह अशुभ संकेत होई थाए। नंबर 2 कुकुर जदि आपणक गोड़ को सुंघे तेबे यह अर्थ लाभर सूचना दिए। नंबर 3 जदि कहा घर को कुकुर नखरे आंपुड़े तेबे जानिबे यह से घरे चोरी हेबार संकेत दिए। मन रखंतु जदि कहार घर को कुकुर नखरे आंपुड़े तेबे जानिबे यह से घरे चोरी हेबार संकेत दिए। नंबर 4 घर बाहरी की गला बेले जदि कुकुर पछरे जाए तेबे किछि विपद पड़िबार संकेत दिए। नंबर 5 निज हाथ गोड़र आंगुठी केबे फुटांतु नाही, यह द्वारा अमंगल होता है। मन रखंतु निज हाथ गोड़र आंगुठी केबे फुटांतु नाही, यह द्वारा अमंगल होता है। नंबर 6 यात्रा समय जदि बाम पटरे घोड़ा किंबा मेंढा देखती तेबे यह शुभ संकेत होता है। मन रखंतु यात्रा समय जदि बाम पटरे घोड़ा किंबा मेंढा देखती तेबे यह शुभ संकेत देता है। नंबर 7 कौनसी स्थान को जीवा बेले जदि हठात वर्षा हैला तेबे यह अशुभ संकेत दे थाई। मन रखंतु कौनसी स्थान को जीवा बेले जदि हठात वर्षा हैला तेबे यह अशुभ संकेत दे थाई। नंबर 8 दुआर मुह आगरे जदि जोता किंबा चपल ओलटा पड़ी थाए तेबे जानिबे कहा सहित झगड़ा हेबो। मन रखंतु दुआर मुह आगरे जदि जोता किंबा चपल ओलटा पड़ी थाए तेबे जानिबे कहा सहित झगड़ा हेबो। नंबर 9 सुनसान स्थान रे केबे परिश्रा करंतु नाही, प्रेतात्मा पछरे पड़ी जांती। मन रखंतु सुनसान स्थान रे केबे परिश्रा करंतु नाही, प्रेतात्मा पछरे पड़ी जांती। नंबर 10 सोइबा समय खटरे गोटे गदी पकाइबा उचित, केबे भी दुईटी गदी पकाइबा उचित नुहे, यह द्वारा दाम्पत्य जीवन में दूरता देखा देई थाई। नंबर 11 तकिया तले रसुण रखी सोइबा द्वारा सर्दी एवं ज्वर कम हेबारे साहाय्य करि थाए एवं शरीर को भूताणु जनित समस्या रक्षा करिबारे मध्य साहाय्य करि थाए। नंबर 12 जदि सोइबा समय खराब स्वप्न आसुथाए तेबे सोइबा समय तकिया तले रसुण रखी सोइबा द्वारा खराब स्वप्न दूर होई थाए। नंबर 13 राति रे जदि ठीक रे निद हेउ न थाए तेबे तकिया तले रसुण पाकुड़ा रखिबा द्वारा भल निद होई थाए एवं शरीर सुस्थ रही थाए। नंबर 14 छोट पिलांको केबे भी तकिया रे सुआइबा उचित नुहे, यह द्वारा श्वासनली दबिबार किंबा मोड़ी हेबार संभावना रही थाए। नंबर 15 सोइबा समय रे अधिक उच्चा तकिया व्यवहार करिबा उचित नुहे, यह द्वारा मुहर सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होई जाए एवं चर्म रे भांग पड़िबार संभावना रही थाई। नंबर 16 गोटे एक टंकिया मुद्रा को मुंड चारिपटे 7 थर बुलाई तकिया तले रखी सोइबा परे परदिन काहाको न जणाई श्मशान रे पकाई देबा द्वारा किंबा पोतिबा द्वारा समस्या दूर हेबा सहित धन लाभ होई थाई। नंबर 17 सोइबा समय रे तकिया तले गोटे एक टंकिया मुद्रा रखिबा द्वारा अत्यंत शुभ होई थाई एवं सोईथिबा भाग्य जागृत हेबा सहित धन लाभ होई थाई। नंबर 18 सोइबा घरे जदि दर्पण रे सोइबा अवस्था रे शरीर प्रतिबिंब देखा दिए। मन रखंतु सोइबा घरे जदि दर्पण रे सोइबा अवस्था रे शरीर प्रतिबिंब देखा दिए तेबे अशुभ होई थाई एवं शरीर रे स्वास्थ्य समस्या सृष्टि हेबा सहित अन्य समस्या मध्य देखा देई थाई। नंबर 19 बेडरूम रे ड्रेसिंग टेबुल किंबा कबाट रे आईना लगाइबा उचित नुहे, यह द्वारा बाहर आलोकर प्रतिफलन हेबारु नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होई थाई। नंबर 21 केबे भी कौनसी प्रकार तेल पाखरे रखी सोइबा उचित नुहे, यह अशुभ होई थाए एवं जीवन रे विभिन्न कठिन समस्यार सम्मुखीन हेबाकु पड़ी थाई। नंबर 22 सोइबा समय रे जोता चपल इत्यादि खट तले रखिबा उचित नुहे किंबा सेज पाखरे रखिबा अनुचित, यह द्वारा अशुभ हेबा सहित नकारात्मकता वृद्धि पाई थाए। नंबर 23
ଶୋଇବା ସମୟରେ ତକିଆ ତଳେ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ କିମ୍ବା କପଡ଼ାରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଅତର ଲଗାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରୁ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 24 ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ତକିଆ ତଳେ ସିନ୍ଦୁର ରଖି ଶୋଇବା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ତକିଆ ତଳେ ଲୁହାର କୌଣସି ଚାବି ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶନି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ତକିଆ ତଳେ ଲୁହାର କୌଣସି ଚାବି ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶନି ରାହୁ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 26 ରାତିରେ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳ ରଖି ଶୋଇବା ପରେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଜଳରେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୁହଁରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ନମ୍ବର 27 ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ମୁଗ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇବା ପରେ ସକାଳେ କୌଣସି କନ୍ୟାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 28 ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ଅଧିକ ସମୟ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ପ୍ରୋର୍ଟିଜୋନ୍ ନାମକ ହରମୋନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଦ ସମୟରେ ବି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନମ୍ବର 29 ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ଟ୍ୟୁମର ଏବଂ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 30 ଶୋଇବା ଶେଯ ଉପରେ ବସି ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଲଗାଇବାର ଦକ୍ଷତା କମଜୋର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 31 ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହି ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବହି ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଉନ୍ନତିରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32 ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶୋଇବା ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେବେ ବି ପାଣି ବୋତଲ ରଖି ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଏ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେକୌଣସି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉପରେ ଆଇ ବଟନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।